सालानपुर ब्लॉक के सिधाबाड़ी गांव में डीवीसी यानी दामोदर घाटी निगम के प्रस्तावित फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। मैथन डैम के जलाशय में बनने वाले इस प्रोजेक्ट को लेकर क्षेत्र में विवाद लगातार गहराता जा रहा है। रविवार को दामोदर घाटी वास्तुहारा संग्राम समिति के बैनर तले कालीपत्थर नेशनल फुटबॉल ग्राउंड, मैथन में जामताड़ा, सालानपुर और मैथन क्षेत्र के विस्थापित परिवारों का भारी जुटान हुआ। इस आंदोलन में आदिवासी समुदाय के विस्थापितों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पारंपरिक रूप से डुगडुगी बजाकर इस प्रस्तावित सोलर प्रोजेक्ट के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि वे विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर विनाश हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्ताओं का कहना है कि मैथन डैम किसी एक व्यक्ति की बबौती नहीं है। इस डैम के निर्माण के लिए हजारों परिवारों ने अपनी जमीनें कुर्बान की थीं, लेकिन आज डीवीसी प्रबंधन कुछ चुनिंदा लोगों के साथ बैठक कर फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रहा है। ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि डीवीसी ने उनके पूर्वजों के साथ पहले छल कपट कर जमीनें ली थीं और अब उनके बचे कुचे अधिकार भी छीने जा रहे हैं। इस सोलर प्रोजेक्ट के कारण स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। मैथन डैम के जलाशय से कई परिवार नाव चलाकर तो कुछ मछली पकड़कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सोलर पैनल लग जाने से इस क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की आजीविका पूरी तरह छिन जाएगी। यही वजह है कि ग्रामीणों ने हुंकार भरी है कि वे अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी हाल में सोलर प्लांट नहीं लगने देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यदि डीवीसी प्रबंधन को सोलर प्लांट लगाना ही है तो उसे समस्त ग्रामीणों के साथ खुली बैठक करनी होगी। साथ ही प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी देने के साथ साथ विस्थापितों के लाभ और नौकरी के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करनी होगी। डोमादोहा, कालीपत्थर, रिंदबनी, बथानबाड़ी, सिधाबाड़ी, लादना, लीलदोहा, खेरवा, बिरगा, कर्मा, काली पहाड़ी, निमडांगा, पोराडी, मंगलमारा, पोयलाडी, दुलालेशोल और जसपुर समेत दर्जनों गांवों के सैकड़ों ग्रामीण और विस्थापित इस आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी यह लड़ाई पूरी तरह गैर राजनीतिक है, जिसे कुछ लोग राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। डीवीसी प्रबंधन को आगाह किया गया है कि मैथन डैम में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वे अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार हैं। आज के आमादेर निर्णय नेওয়া হলো যে এই আন্দোলন আগামী দিন পর্যন্ত চলতে থাকবে। যতদিন আমরা এটা বন্ধ না করতে পারি ততদিন আমরা এই আন্দোলন চালাবো। আর ডিবিসি যদি আমাদের কথা আমাদের দাবি না মানে আমরা তো এরকমই আজকে নির্ণয় নিলাম যে একটা আমাদের এরপরে আমাদের মিটিং হবে একটা এই জামতড়া ডিস্ট্রিক্টে ড্যাম ধারে যেরকম কুশিয়াড়া আছে বা কেলাহি এরকম জায়গায় একটা ফুটবল গ্রাউন্ড একটা মিটিং রাখা হবে। আর এইদিকে ধানবাদ ডিস্ট্রিক্টে যে গগনা মাইথান গগনা ওইদিকে ফুটবল গ্রাউন্ডে একটা মিটিং রাখা হবে। এই আন্দোলন আমাদের যে চলছে আর চলতে থাকবে যতক্ষণ না আমরা কোনো ভালো কোনো ফাইনাল ডিসিশন পাই ততদিন আমরা ছাড়বো না। এই আন্দোলন আমাদের চালিয়ে যাব। লোকের মুখে শুনেছি যে কয়েকজন ওই সিধাবাড়ির লোক নিয়ে ওই মিটিং করেছে। তো এই ডিবিসি যে ড্যাম আছে ডিবিসি যে জমি জায়গা গিয়েছে শুধু সিধাবাড়ির লোকে তো যায়নি, এই আশেপাশে যত ড্যাম ধারে যত গ্রাম আছে প্রত্যেকটা গ্রামের মানুষের জমি জায়গা গেছে। তাদের তো সবাইয়ের অধিকার আছে, শুধু কি একটা সিধাবাড়ির কয়েকজন লোকের নিয়ে পরে মিটিং করে যে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম সেটা তো চলবে না, এটা আমরা কিন্তু মানব না। আমার নাম হচ্ছে নসাদ মিয়া। এই যে আমাদের এখানে যে মাইথন ড্যামের মধ্যে সোলার বসাবার জন্য প্রোগ্রাম করেছে সেই বিরুদ্ধে আমরা এখানে মানে জমায়েত হয়েছি। দাবি আমাদের এখন 1952 সাল থেকে আমাদের এই ধারে পাশের মানুষ জমি জায়গা গিয়ে চাকরি দাকরি কিছু পায়নি। আর আমরা এই জলাশয়ের মধ্যে আমরা এই মাছ কিংবা নৌকা চালিয়ে আমরা সংসার চালাচ্ছি। হ্যাঁ, এই বিরুদ্ধে আমরা মানে দাবি দাবা করছি। আমার নাম হচ্ছে অর্জুন কিসকু, বাথানবাড়ি গ্রামের। আমাদের কোনো नौकरी নাই, চাকরি নাই, কিছু নাই। डीवीसी बोलो যে नौकरी देंगे, सबका विद्युत देंगे, पानी देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। और अभी सोलार बैठाने बैठ गया है। इतना जमीन हम लोग का सब डैम में डूबा हुआ है। हम लोग मछली पकड़ के खाते हैं, वो भी बंद अभी होने जा रहा है। कि सोलार बैठाएगा तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग को पानी दीजिए और लाइन दीजिए, नौकरी भी दीजिए, हम लोग करेंगे क्या? हम लोग बेकार लड़का है। मेरा नाम जानकी सिंह, বাথানবাড়ি। ডিবিসি একটা নতুন প্রজেক্ট করছে সোলার প্যানেল, সেটা যেটা হচ্ছে আমাদের এই সিধাবাড়ি, কালীপাথর, বাথানবাড়ি, বৃন্দাবনী, তারপর ডোমদোহা, ঢাঙ্গড়ি যত সামগ্রিক নদীর ধারে ডিবিসির ধারে যাদের জায়গা জমিন গিয়েছে
বর্তমানে যে সোলার প্রজেক্টটা হচ্ছে সেটার মধ্যে প্রত্যেক গ্রামবাসীদের তাদের রুজি রুটি আছে, যেমন নৌকা চালানো, মাছ চাষ, নানা রকম জীবিকা উপার্জন করে খায়। কিন্তু এবারে হচ্ছে সোলার প্যানেল যে ডিবিসি বসাচ্ছে, তার আগে এইখানে সামনের মধ্যে যে নদীর ধারে ডিবিসির ধারে যারা বসবাস করছে তাদের সাথে একবার ডিজিএম যে ডিবিসি আছে তারা ম্যানেজমেন্টের সাথে বৈঠক করা হোক, যে একটাই এখানকার মানুষের যে রুজি রুটিটা ছিল সোলার প্যানেল বসার কারণে যে রুজি রুটিটা চলে যাবে তার দায়ী কে নেবে? আর এই সোলার প্যানেল বসলে প্রথমত এখানকার বসবাস যারা বাসিন্দা আছে তাদের আগে রুজি রুটি দেওয়া হোক যোগ্যতার ভিত্তিতে। যারা শিক্ষিত আছে, টেকনিক্যালি আছে, যারা গ্র্যাজুয়েট আছে, একটা যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদেরকে কার্যকর দেওয়া হোক। এটাই হচ্ছে আমাদের ডিবিসির কাছে দাবি। কারণ হচ্ছে এখানে যদি মনে করুন ডিবিসির সোলার প্যানেল বসে তো আশেপাশের মানুষজন তারা যাবে কোথায়? তাদের পানীয় জল আছে, তাদের এখানে মোটামুটি নৌকা চালানো হয় বা মাছ চাষ হয় জলাধারে। তারা যেমন জানুয়ারি মাসে পিকনিক স্পটে নানা রকম বাইরে থেকে মানুষজন আসে, বিদেশিও আসে, পর্যটক নানা রকম আসে দূরাম থেকে। তো এখানকার মানুষ শুধু দীর্ঘদিন ধরে তাদের জমিন জায়গা সব চলে গেছে, না পেয়েছে বাসস্থান, না পেয়েছে জমিনের বদলে নকরি, না পেয়েছে টাকা। তো ডিবিসি এমনকি হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট অবধি মানে মানুষজন গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারও মানতে রাজি হয়নি যে আমাদের কাছে এখন ভ্যাকেন্সি নেই, আমরা এখন দিতে পারবো না। কিন্তু এখন বর্তমানে যে প্রজেক্ট তৈরি হচ্ছে, তাহলে এখানে আগেকার মানুষকে দেওয়া হোক, তারপরে ডিবিসি ডিসাইড করবে যোগ্যতার ভিত্তিতে বাইরের মানুষজন আসবে। প্রথমে এখানকার মানুষের যারা শিক্ষার যোগ্যতা আছে তাদেরকে সে ভিত্তিতে রোজগার দেওয়া হোক। আর একবার ম্যানেজমেন্ট আমাদের সাথে বসে পড়ে কথাবার্তা বৈঠক করা হোক, প্রত্যেক গ্রাম একসাথে বৈঠক হবে। আর কি বলতে চাইছে যে এখানকার মানুষকে রোজগারটা যে আছে তাদের দাবিটা দেওয়া হবে কি দেওয়া হবে না। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে সজল মণ্ডল, আমার বাড়ি হচ্ছে দমদহা।